जय जगन्नाथ नमस्कार। आसतु नजर पकईवा आज टॉप न्यूज अपडेट कौन सब रही किंतु ता पूर्व आपण मानकु गोटे अनुरोध वीडियोटी संपूर्ण देखि सुचिंतित मतामत दिंतु। जो मैंने चैनल को प्रथम कर सब्सक्राइब करूँ एवं आसुवा बेल आइकन को प्रेस करूँ जहाँफल प्रत्येक नूतन वीडियोर नोटिफिकेशन आप सर्वप्रथम पाइपर। तेज आसतु नजर पकईवा आज प्रमुख खबर गुड़िक आज प्रथम खबर वर्धित जनसंख्या को दृष्टि रखी बैसिंगा ग्राम पंचायत पृथक कर गठित केन्दुआ ग्राम पंचायतर स्थायी कार्यालय स्थान को नहीं दीर्घदिन धरी चली बद शुक्रवार अंत घटी। बेतनटी ब्लॉक प्रशासन पक्ष आयोजित स्वतंत्र ग्रामसभा विपुल जनमत और जन समर्थन को सम्मान जनाई मोहनपुर ठारे नूतन केन्दुआ ग्राम पंचायत कार्यालय निर्माण कर चूड़ांत निष्पत्ति ग्रहण कराई। सूचना अनुसार पंचायत विभाजन पर केन्दुआ ग्राम पंचायत गठन हो स्थायी कार्यालय निर्माण हो पार न स्थान बछा को नहीं विवाद लगी रही। यार प्रतिवाद में किसी ग्रामवासी धारणा बसते परिस्थिति समाधान पाई बेतनटी बीडीओ स्वतंत्र ग्रामसभा डाकते। ग्रामसभा बेतनटी बीडीओ मुना सेठी, तहसिलदार चंद्रजीत बेहरा, एसडीपीओ मिनती विश्वाल, बैसिंगा आईआईसी बारिणी दास, एबीडीओ गगन बिहारी बेहरा समेत नवगठित केन्दुआ ग्राम पंचायत समस्त वार्ड को शताधिक ग्रामवासी जोग देते। आलोचना पर अधिकांश लोक मोहनपुर को पंचायत कार्यालय स्थान भाव समर्थन करते। जनमत को आधार कर मोहनपुर ठारे नूतन केन्दुआ ग्राम पंचायत कार्यालय निर्माण पर ग्रामसभा निष्पत्ति निया बेले एने प्रशासन पक्षर आवश्यक परवर्ती पदक्षेप ग्रहण कर सूचना प्रदान कराई। परवर्ती खबर उदला थाना तथा खुंटा ब्लॉक बीसीपुर छक निकट एक घर दुर्वृत्त मैंने दिन बेले कलाकना बुलाई 19 नंबर उदला खुंटा राजपथर पार्श्व नृसिंह नारायण नंदों घरे शुक्रवार दुर्वृत्त मैंने बाड़ीपट दे घरे पशिवा बेले मात्र 2.5 घंटा व्यवधान में घरे लाखाधिक टंका मूल्यर समस्त अलंकार लुटि नहीं चंपड़ मारी। मिलता खबर अनुसार नृसिंह निज माँ सहित अपराह उदला को इंधन गैस केवाईसी करने को जाते मात्र 2.5 घंटा व्यवधान में दुहें फेरी आसवा बेले घर पछ कबाट ताला कटा जाई अलंकार सब लुटि नहीं देखा पाई। दुर्वृत्त 2टी आलमीरा बाक्स गुड़िकर ताला काटी देते। अत्यंत सुचिंतित भाव दिन बेले होई लुट पछरे स्थानीय लिंक रही स्थानीय लोक विश्वास करुँच। प्रकाश थाउ कि कप्तिपदा उपखंड में दुर्वृत्त और चोर माने सक्रिय हो उठा बेले घर किसी काम बाहर को जाऊथबा परिवार मानकु सेमाने लगातार निशाण करुँच। खबर लेखा बेलू यही घटना उदला पुलिस 2 संदिग्ध को अटक रखी पचराउचरा करुवा प्रकाश। परवर्ती खबर द्वितीय श्रीक्षेत्र बारिपदार प्रसिद्ध रथयात्रा महाप्रभु जगन्नाथ समेत चतुर्धा ठाकुर स्थानीय मौसीमा श्री राधामोहन मंदिर में 6 दिन अवसान पर श्री श्री हरिबलदेव महाप्रभु विजय मंदिर को बाहुड़ा पर्व शुक्रवार ठारू आरंभ कर 3 दिन धरी चलो। महाप्रभु को विदाय देवा सकाशे सकाल सकाल माँ मंदिर में बेस चलचंचल हो उठा। ठाकुर सकाल नीति संपन्न पर द्वारिका बेस सुना बेस आरंभ होता। स्वर्ण अलंकार सुशोभित महाप्रभुंर द्वारिकाधिवेश देखापी पूर्वाह्न 9टारू भक्त मान प्रबल भिड़ लगी रही। सहर आखपाख अंचल समेत पड़ोशी झारखंड और पश्चिमबंग सीमांतवर्ती अंचल दल दल हो महिला भक्त पूर्वाह्न यही बेस दर्शन निमंते लंबा धाड़ी अपेक्षा करी रही। शुक्रवार सकाल मंगल नीति पर महास्नान अवकाश नीति होगापर पाणिया खेचुड़ी प्रसाद लगी कर मौसीमा मंदिर शेष पाणिया खेचुड़ी प्रसाद। यही प्रसाद वर्ष जाक न लगी केवल महाप्रभु को मौसीमा मंदिर में 6 दिन अवसान काल लगी होता है। प्रसाद बंटन शेष होगापर अपराह चतुर्धा मूर्ति मंदिर परीक्षा अणापत्र और पुष्प भेट प्रदान करते। अपराह 2:30 ठाकुरंकर चकाछड़ा नीति आरंभ हो चतुर्थांकर गटी पहंडी आसी नाटमंडप विजय करते। यापर चतुर्थांकर बाहुड़ा पहंडी आरंभ होता। परवर्ती खबर दक्षिण पूर्व रेलपथ अधीन निर्माणाधीन बुढ़ामरा चाकुलिया नूतन रेल प्रकल्पर कार्य बर्तमान द्रुतगति में आगे चलती। रेलवाई कर्तृपक्ष यह प्रकल्पर प्राथमिकता देथिबारु नूतन रेलपथ ओडिशार मयूरभंज सीमांत अंचल और झारखंड पूर्व सिंहभूम जिला को संजोग सह यातायात व्यवस्था को आहरी सुदृढ़ कर। पूर्वर झारखंड में जमी अधिग्रहण समस्या जो प्रकल्प में विलंब करता किंतु केंद्र रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव उद्यम कामर गति उल्लेखनीय भाव अग्रगति होची। प्रकल्प अधीन 5टी नूतन
ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବା ସହ 2ଟି ରୋଡ୍ ଅଣ୍ଡରବ୍ରିଜ ଓ ବୁଢ଼ାମରା ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ 4ଟି ରେଳ କ୍ୱାର୍ଟର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗାମୀ ମାସ 5 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବା ନେଇ ଜୈନିକ ରେଳ ଅଧିକାରୀ ଆଶା ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଏହି ନୂତନ ରେଳ ଲାଇନ 1459.13 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ 59.62 କିଲୋମିଟର ନୂତନ ଅନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ରେଳ ଲାଇନ ହେବ। ଏହି ରେଳ ଲାଇନ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କର ଗମନାଗମନରେ ସହାୟକ। ଏହି ରୁଟ୍ର ମୋଟ 7ଟି ଷ୍ଟେସନ ଥିବାରୁ 2ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବୁଢ଼ାମରା ଏବଂ ଚାକୁଳିଆ ପୂର୍ବରୁ ଥିବାବେଳେ ଏବେ 5ଟି ନୂତନ ରେଳ ଝାରପୋଖରିଆ, ନ୍ୟୁ ଜାମସଳା, ବହଡ଼ାଗଡ଼ା, ବାରଇ ଏବଂ ପୁରୁଣାପାଣି ରହିବ। ଏହି ରୁଟ୍ରେ 2ଟି ମେମୁ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏଥିସକାଶେ ଏହି ରେଳପଥ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ 1,649 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବା ପ୍ରକାଶ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ତାଟସ୍ଥିତ କରଞ୍ଜିଆ ଏକଲବ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 7 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ନିଟ୍ ଏବଂ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଶତକଡ଼ା 85% ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 2019 ମସିହାରେ କରଞ୍ଜିଆ ବ୍ଲକର ତାଟଠାରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଏବଂ ଜନଜାତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନ ସର୍ବନିମ୍ନ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ପରେ ଏଠାରେ ଭବିଷ୍ୟତ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ଜାଫର ଆଲାମ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା 441 ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତମ ଫଳାଫଳ ସହ ଦ୍ୱାଦଶ ପରୀକ୍ଷାରେ ଫଳାଫଳ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଟ୍ ସ୍ନାତକ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କରଞ୍ଜିଆ କାଜଲ ଦାସ ଏବଂ ଜୟପୁର ବ୍ଲକର ମାଟିଆଗଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଫୁଲମଣି ମୁର୍ମୁ ଟେକ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟାଟା ମଣିପାଲ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା 6 ଜଣ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିରଣ ଟୁଡୁ, ବେଶିସ୍ମିତା ନାୟକ, ଗୁରୁବାରୀ ନାୟକ, ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଲଙ୍କା, ଫୁଲମଣି ମୁର୍ମୁ ଏବଂ ସହଦେବ ଟୁଡୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବ ବୋଲି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଲାମ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଶିମିଳିପାଳ ଦକ୍ଷିଣ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ଖଣ୍ଡ ଇଲାକାରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିବା 4 ଜଣ ଶିକାରୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥିବା କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ବା AI ପଥ ପ୍ରହରୀ ବା ଟ୍ରଲ୍ ଗାର୍ଡ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା କଏଦ ହୋଇଥିବା ଫଟୋକୁ ଆଧାର କରାଯାଇ ଶିମିଳିପାଳ ବାଘର ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଫୋର୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏହି 4 ଜଣ ଯାକ ଶିକାରୀ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ଫଳରେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଶିକାରକୁ ସଫଳତାର ସହ ପ୍ରତିହତ କରାଯାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ 2ଟି ଦେଶୀ ବନ୍ଧୁକ ବାରୁଦ, 2ଟି ସର୍ଟ ହେଡଲାଇଟ୍ ସମେତ ଶିକାର ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପଡ଼ାଢିଆ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବନାଞ୍ଚଳର ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହେବା ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇବା ପରେ ଜାମିନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହାଜତକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ବଡ଼ଜଣପାଳ ଗ୍ରାମର ଫାଗୁରାମ ଟୁଡୁ ଓରଫ ଫାଗୁ 23 ବର୍ଷ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର କିସ୍କୁ 56 ବର୍ଷ, ରଞ୍ଜନ କିସ୍କୁ 26 ବର୍ଷ ଏବଂ ଜଣେ ସାନଜୁଣପାଳ ଗ୍ରାମର ବିଶ୍ୱନାଥ ହାଁସଦା 65 ବର୍ଷ ବୋଲି ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ। ଏହି ମାମଲାରେ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ମାସ 21 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ 12,908 ନମ୍ବର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଶିକ୍ଷା ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରାଧିକରଣ ଅତିରିକ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ବଦଳି ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୁଣି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଳିତ ଜୁଲାଇ 23 ତାରିଖରେ ପ୍ରକାଶିତ 19,440 ନମ୍ବର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଶ୍ରୀ ସାହୁଙ୍କ ବଦଳିକୁ ବାତିଲ କରାଯିବା ସହିତ ଶ୍ରୀ ସାହୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ତଥା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ସଂଯୋଜକ ଭାବେ ଅନ୍ୟାଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ସହ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ
ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ।